কিন্তু তা পূর্বରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସାମାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ମହାରାଜ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ବିହାରୀ ବିଶ୍ୱଙ୍କର ଅବତାର ହଁ ମହାରାଜ ଏହିପରି ତାଙ୍କରି ଚରଣ ବିନ୍ଦୁରେ ଆପଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ देखु ए पर्यंत वीर सूर्य मधुर राज्य केवल बंदी आपण हुए तो आपण प्रणपन्न हो गले ए राज सिंहासन पहुंची से कहती महाराज मोर ती हम राजा कही मोर आज आसी जाइए तोरी मरण समय पाथई आसे ओ जाउछि से कृष्ण बड़ा